Dios te salve María, llena es de gracias, el Señor es Mary, contigo. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Some of you may not know Deacon Epifanio. He does a lot of service in the Hispanic, with our Hispanic parishioners, which I'm very, very grateful for. Thanks, Deacon Epi. Algunos no me conocen a mí, Epifanio DeJesus. Yo soy el diácono de la catedral. I am the deacon to the Cathedral Basilica, St. Peter's and Paul, for 38 years. Okay. And this is his beautiful wife, Carmen, right here. That's my first spouse. 20th. The church is my second spouse. Thanks, Deacon Epi. Thank you. Gracias. Deacon Epi really epitomizes the service that is Jesus shows us in the gospel today. We're very grateful. Thank you. El diácono Epi, naturalmente, es ejemplar en lo que se habla hoy en las lecturas de hoy. Just want to first highlight the two special parts of today's Mass. Quisiera compartir con ustedes las dos partes esenciales de la misa de hoy. In a few minutes, imitating Jesus, I'll wash the feet of 12 of our parishioners. Imitando en un poquito de tiempo, vamos a imitar a Jesús en lavar los pies de 12 discípulos. We have asked some parishioners in advance to volunteer, so we'll invite them to come forward first. Okay. Vamos a, naturalmente, hicimos un llamado a ciertas personas que vengan a lavarse los pies. ¿Pueden venir ahora? Okay. And if we might be a little short, if we're 2 or 3 people short or so, invite Puede- anyone else to volunteer sí. to come forward. Puede ser que estemos cortos en los candidatos, pero quisiéramos llenar todas las sillas, ¿ok? I'll ask you to come forward at the end of the homily, but I'm just getting you ready. Oh, I'll ask you to get forward at the end of the homily. okay. Siéntese después de la homilía. Just planting a seed for after the homily. Nada más queremos plantar la semilla para que después de la homilía vengan. But think if there's an empty seat, are you willing to volunteer? Would you be Pero willing to volunteer? piensen que si hay un asiento vacío, pues, por favor, vengan y llénenlo. I'll just be washing one foot. Nada más vamos a lavar uno de los pies. The second is extra. Sí, cuesta más el segundo. At the end of the Mass is the other special part of this Mass on Holy Thursday. A lo último de la misa es la segunda parte especial de esta misa. This tabernacle will be empty, Este tabernáculo va a estar vacío. I'll have all the hosts in a big tabernacle, Voy a tener todo en un tabernáculo aparte. and we will process around the church, Y vamos a procesar por la iglesia and the Eucharist will be in this tabernacle, y la Eucaristía se va a poner en este tabernáculo. and the church will be open for some time for prayer in front of this tabernacle for time of prayer, honoring the time that Jesus was in prison this night 2,000 years ago. Y vamos a tener bastante tiempo después de la misa para la adoración de Jesús, ya que Él estuvo en prisión un poquito de tiempo hace más de 2000 siglos. ¿Okay? 3 things are especially highlighted in this liturgy tonight. 3 cosas se van a, por lo menos, promulgar hoy en la misa, en esta noche. Most importantly, the Eucharist. Jesus gave us the Eucharist tonight. Lo más importante es la Eucaristía, que en esta noche Jesús nos dio la Eucaristía. To give us the Eucharist, he instituted the priesthood. Y también nos instruyó y empezó lo que se llama el sacerdocio. And as a model for us all, he gave us this humble service of charity. Y naturalmente, para hacernos más humildes, nos dio vamos a decir, el regalo, el don de caridad para uno a los otros. First, just a little bit about the priesthood. Pero vamos a hablar un poquito más del sacerdocio. The ministerial priesthood, the priesthood that I was ordained into, El sacerdocio que me ordenaron a mí,
It is given to me for your sake. Fue dado a mí para ustedes, para el servicio de ustedes. In a very important sense, we are all priests in this church. En un sentido, todos somos, después de ser bautizados, sacerdotes. We're made by Jesus and called by Jesus to be a kingdom of priests. Jesús nos trajo a este mundo para ser sacerdotes todos. My priesthood is of effect to the degree that I help you become better baptismal priests. El efecto como sacerdote es que yo los ayudo a ustedes a ser mejores sacerdotes. In my ministerial priesthood, your baptismal priesthood is about plugging into the power of the Eucharist, first of all, La cuestión de que ustedes son sacerdotes por el bautismo y yo soy sacerdote también es para poner todo en la Eucaristía aquí en el altar. the love power. El poder del amor. The opening prayer said it's a banquet of love. En la primera lectura que leímos, en la primera oración, dice que esto es un banquete de amor. So we are called to feast on love. Y esto quiere decir que estamos llamados a festivar en el amor. And we're called to recognize that we live in a starving world. Y estamos aquí para reconocer que estamos en un mundo hambriente. We live in a world starving for love. Estamos con hambre del amor. Who will connect the people starving for love to the greatest act of love that ever took place in human history? Vamos a poder conectar las personas que están hambrientos del amor con el amor eterno. That's me, and that's you, and that's you, and that's priesthood. Eso eres tú y yo y aquel y naturalmente el sacerdocio. If you're not familiar with the miracle of Lanciano, I encourage you to Google it, the miracle of Lanciano. Si no, puede ser que no tenga mucha reconoción de el milagro en Lanciano, Italia. Eso fue un sitio en Italia allá en tiempos antiguos. At every Mass, there's a miracle. Pero en toda misa hay un milagro. What looks like bread, what looks like wine, becomes the very body, blood, soul, divinity of Jesus. Lo que parece pan ordinario, lo que parece vino ordinario, se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. The miracle of Lanciano was that to a doubting priest, when he said, "This is my body, this is my blood," it changed into actual flesh and blood. Lo que ocurrió en la anciana Italia fue que un sacerdote dudoso, que dudaba, ¿okay? Al él decir, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, se le convirtió, sí, en tejido humano y sangre humana. Imagínense. For 1,200 years, that miracle has been preserved. Por 1200 años ese milagro ha seguido ocurriendo. In the 1970s, they analyzed the tissue that had been the host. En el 1970 analizaron, hicieron un estudio de esa hostia en el anciano y ocurrió que era verdad. Sí. It was human heart tissue. Sí, y era tejido humano del corazón. Ujú. It was as if a surgeon sliced the center of a human heart. Como si un cirujano había sacado una parte de un corazón humano. The Eucharist is Jesus' very own heart made present. La Eucaristía es la parte del corazón de Jesús fijamente ahí cortado. I remember my first adult confession, I was 17 years old. Me acuerdo yo cuando tenía 17 años, mi primera confesión como adulto. I graduated from confessing, that I hit my dog and I was mean to my sister. Me gradué de cosas
de confesar cosas más tontas, como que le di al perro y le di una patada al gato y esas cositas. And I finally confessed things I had done in high school that I was really embarrassed about doing and I found hard to confess. Y a ese punto, ya que tenía 17 años, me ocurrió que maduré y ya esas cosas pasaron y ahora estaba pensando en confesar cosas más importantes. But confess them I did. Pero las confesé I received an outpouring of God's love. y me recibí el amor maravilloso de Jesús y de Dios. But I want to tell you about my penance. Pero deja decirte del pasado. I went to a priest on a Monday night near my house, about 7 miles from my house. I grew up in the country. 7 miles from my house, went to St. Joseph's Church in Orfield. Fui cerca a confesarme a un sacerdote cerca de mi casa. My penance was Monday night, go into the church and know that you're not alone. Me condena fue que fuera a la iglesia, pero no solo, acompañado. And I went into the church. Fui adentro de la iglesia. Nobody was in the church, Nadie estaba en la iglesia, but the tabernacle light was lit. pero la luz del tabernáculo estaba puesta. I knew I was not alone, Yo sabía en ese instante que yo no estaba solo entonces. and I knew that I was loved. Y me sentí amado. He's here because he loves us. Él está aquí porque nos ama. We're called each week to just grow in Eucharistic amazement. Cada semana somos llamados a sentirnos amados por la Eucaristía. St. Augustine said very beautifully, San Agustín dijo lindísimamente, Jesus loves each of us Jesús nos ama a cada uno as if there was only one of us. como si fuéramos la única persona. What a gift we have in the Eucharistic love of Jesus. Qué regalo tan lindo que tenemos en la Eucaristía de Jesús. Now, having been given such a great treasure, Y ya que nos dieron y nos han dado ese tesoro tan precioso, give you the example of St. John Paul II, what we're called to do in our own way. deja de darte un ejemplo de San Juan II para seguir. Father Eugene Fulton met John Paul II at a private mass in his chapel. El obispo Fulton, en una iglesia privada, en una capilla privada, He was asked to lead up, it was called a renewal group for priests in his diocese by his bishop. le pidieron que diera una renovación de los curas, de los sacerdotes de ese campo, vamos a decir. He said, I'm a natural extrovert. I do well with people. I did well in the priesthood and got the best assignments by the bishop. Yo me siento como extraordinario, yo fui un buen sacerdote, me trinaron lo más bien, fui alejado por el obispo de aquí. He said, I knew I was good this way relating to people, but I wasn't good this way connecting with God. Pues yo sé que podía conectar con el pueblo de este modo, pero no sabía si podía conectar con lo que está arriba. So when John Paul II met her after Mass, he came up to him and they shook hands. Y naturalmente Juan Pablo II, después que acabó la misa, le habló. St. John Paul II went to the next person. Y Juan Pablo II fue a la otra persona Then he came back to Father Fulton y volvió entonces al padre Fulton. and he said, why are you afraid to make the journey within? ¿Por qué tienes miedo de conectarte con lo de arriba? Father Fulton started crying like a baby. Y el padre Fulton empezó a llorar. He said, God had spoken to me through St. John Paul II. Dijo, Dios me ha hablado a través de Juan Pablo II. He said exactly the words I needed to hear but was afraid to hear. El Papa me dijo todo lo que yo necesitaba oír de Dios.
He took a 6-month sabbatical to learn how to pray. Tomó 6 meses de un, vamos a decir, retiro, donde tuvo que aprender a orar. It changed his life and it changed his priesthood. Cambió toda su vida y cambió su sacerdocio a la misma vez. But I want to highlight what St. John Paul II was doing because we're called to do the same thing. Pero quiero darle énfasis a lo que dijo Juan Pablo II, porque esto es lo que necesitamos. He was saying to himself, Father, I know you love me, Él estaba diciéndose en sí, Padre, yo sé que tú me amas. Father, I know you love this person right in front of me. Yo sé, Señor, que tú amas a la persona que está al lado mío. How am I called to bless this person right in front of me? ¿Cómo yo estoy llamado a bendecir a esa persona al lado mío? What can I do? What can I say? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo decir? How can I serve them? ¿Cómo le puedo servir? And he got the answer, Y oyó la respuesta and he did it. y lo hizo. The call tonight is really to let our lives be more and more Eucharitized. I don't know how to translate that. Probably me either. El llamado de esta noche es que permitamos que seamos más eucarísticos en nuestra manera de ser. How much better would our lives be the more deeply we know that we're loved in the heart of Jesus? Qué mejor sería que sepamos que estamos muy, muy amados por ese corazón de Jesús. How much better would this week be than last week Qué mejor somos esta semana que la semana pasada. if more than last week we had God, how can I bless the person right in front of me right now? Si esta semana estamos llamados a bendecir la persona cerca de nosotros. Better, right? Mejor. That's the invitation, that's the challenge of the Eucharist. Esa es la invitación y ese es el desafío, el reto de la Eucaristía.